जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर गोटे ब्लॉग टे स्टार्ट करछि करिया हम देह तो कहार भल ना जहाँ हम देखा आज तांकर पर्व मेडिसिन खाई देछि टिके भल लगुच गाधे पाधे जी काम करी। आज हूँ पवित्र रथयात्रा उपलक्षे समस्त बंधु मानक मोर शुभेच्छा हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा समस्ते पूरा खुशी रे दिनटा पालन करतु। आज समस्ते भी खुशी रे जिते मोर भी देह भल ना हेले भी मु मेडिसिन खाई खुशी पालन करी जहाँ भी ठाकुर आज पर्व आम केमी शोक रहा आम समस्त देह खराब हो गई मेडिसिन खाई सब काम करूँ। देखो आम ठाकुर केते सुंदर सजाई भगवान समस्त भल रखु। आज तक रथयात्रा टीवी टे देखुची एपटे आसिक कम करमती सब चलती आखि हटुनी। देखु आज आम ठाकुर केते सुंदर सजाई डालमा बजे तले थोबन है डाली दौरान भल चलला ना भल चलला आज टे खरा भी अच्छी डालमा टे रथयात्रा भल डालमा हुए जिते डालमा कर रथयात्रा डालमा अलग नहीं रख तादेह सब चामच फमच डाली टाली पका गोटे छाड़े कम जाए चलतु सब कौन कर देखो ये आम कौन राशन थुआई कहीदिव टे ठाकुर सब राशन आसी थुआई। हाँ कहना हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल फ्रेंड्स। डालमा बसई आखो कौन आंब आंब गुड़ा भलसे काटे न कि कला कला कौन लगे भेदे दिए बोलते कहते देवी बड़ जगह कम कर नड़िया आसी थुआई कदली आम सब चूड़ा कदली खाइचु ये देखो खीरी हो गला आमर देखु आमर डालमा हो गला खटा अन्न आठी खीरी प्रथम आम ठाकुर भोग लगे सारापर जाकि खाइबू। आज आम समस्त देह टे खराब हो सब कम सारापर से शोई पड़े। चलतु भोग तुआ को तुआ भी वर्षा आसूसी चलतु भोग जहाँ हो देखा। सब दे दीच भोग हाँ कौटा तुमको कौन कौ भोग देवी ना टिके पर भोग बने भोग दे सारे आ गोटे कड़े थी दे दीजिए कम कम थाली गोपाल आसपटे भगवान विष्णु महेश्वर सेपटे माँ लक्ष्मी तुम सब बाढ़ी एबे बाढ़ी देवी तुम बाढ़ी मु कहली तुम शोच बोधे मुझे कहली भोग देवाई तुम बस शोल
ବିକୁନୁ ଆଉ ତା ବାବା ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଲା ଆଜି ପ୍ରସାଦ କହୁନ? ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଜି ଠାକୁର କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍ ଯେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାଦଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତୁ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଟିକେ ହେଇ ଭୁଜିଆ ଟିକେ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କୋଉଟା? ତାର ବୁଝିବା ଦରକାର ବା। ଏଇଠି ଅଛି ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଦବ। ଆଉ ଇଏ ଖଟା ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଖଟା ଖାଇବୁ ଲଗେଇକି? ହଁ ସେଇଟା ବି ଚଳିବ। ଆଉ ବୁଝିଆ ଦେବିନି ତାହେଲେ? ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ? ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଜଣେ ସେ ସେଠି ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା। ଆଜି କ'ଣ ରଥ ଟଣା ହେବ? ଆଜି ରଥ ଟଣା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା। ପାଣି ପୁରା ସୁଅ ଚାଲିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଝିଅ ତାର ପଛରେ ଖାଇବ। ମୋ ପାଇଁ ମାଟି ଖାଇଛି। ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ନହେଲେ ସେ ତାର କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲଟା ଧରେ। ମୋବାଇଲ ସେ ଧରିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ମୁଁ ନିଜେ ଧରିକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଡାଲମା ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଖଟା ନେବିନି, ପୁଅ ଖାଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ହଁ, କେଉଁଠି? ରଥ ଟାଣିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଉ, ତ ଆସୁ ଆଉ। ହଁ ଆସ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ଆମର ଠାକୁର ଘର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି। ଆଜି ବାହାରିବନି, କାଲିକି ବାହାରିବ ଯାଇକି। ଆଜି ଆଉ ବାହାର କରିବନି ହେଲା। ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ORS ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରିଲେ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖ ଗଲେଣି କି ଠାକୁର? ହେଇଲୋ, କ'ଣ ଆଣିବ କ'ଣ? ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ହେଲା। ଏ ଆମ ଏଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଖାଇଛୁ? କେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲୁ? ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏତିକି ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ଚାଲିଲୁଣି। ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଁ, ଏଇଠି ଆଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଆସିଗଲେ। ଏଇ କେହି ଭିତରକୁ ଯିବନି, କେହି ଭିତରକୁ ଯିବନି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟାଙ୍କ ପୁରା ଏକା ପରିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ବୋବଉଛି। ସେଇଠି ବସ, ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ଆସେ, ଖାଇବ ହେଲା। ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅପରାଜିତା ଗଛ। ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଆଲୋଭେରା ଗଛ, ସେ ଯାହା କହିବେ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି, କଢ଼ ଧରିଛି ବହୁତ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଗଛ। ସେଠି ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଫୁଟନ୍ତି ଆଉ।